کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یعنی انصاف میں تاخیر دراصل انصاف سے انکار ہے۔ اور اگر یہ سچ ہے تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عدالتوں کی سطح پر یہ ناانصافی ہر روز برسا برس سے ہو رہی ہے۔ کورٹ کچہری سے جڑی دنیا میں جرائم کے سنگین واقعات سے لے کر جائیداد کے تنازعات سمیت ہر روز ماتحت عدالتوں میں لاکھوں مقدمات کی سماعت کی تاریخ تو آتی ہے، مگر صرف اور صرف اگلی تاریخ حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے ملک میں انصاف کے ہزاروں متلاشی ہر روز عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں اور اگلی تاریخ پا کر گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، اور انہی تاریخوں کو بھگتتے بھگتتے بعض دفعہ تو ان کی نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مجھے انصاف چاہیے، ایسے ہی عدالتوں کے دھکے کھاتے افراد کی شنوائی کے لیے ایک ایسی کاوش ہے جس میں ہم ایسے تمام کیسز کے فوری حل کی استدعا کریں گے جو سال ہر سال سے عدالت کی فائلوں میں شنوائی کے منتظر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بندے کا نام ہے بیرسٹر احتشام امیر الدین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، یہ وہی چہرہ ہے جو کچھ عرصہ پہلے آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ فرمایا کرتے تھے۔ اب ایک مدت کے بعد میں نے سما ٹی وی کے توسط سے ایک بار پھر فیصلہ کیا ہے کہ میں ٹیلی ویژن سکرین پر ایک اینکر کی حیثیت سے دوبارہ نمودار ہوں گا، اور ظاہر ہے کہ اس کی بھی کچھ وجوہات ہوں گی، لیکن ایک بنیادی وجہ جو میں اپنے تمام ویورز سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس ترقی پذیر ملک کے گلے سڑے قانونی نظام کے ہاتھوں مجبوری کی تصویر بنے ان لاکھوں لوگوں کی امید جڑی تھی جو ہر تاریخ پر عدالت کی دہلیز پر صرف ایک سوال لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ امید جڑی تھی ان بوڑھے والدین کی جن کے جوان بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور سال ہر سال سے تاریخیں بھگتنے کے باوجود آج بھی ان کی آنکھیں انصاف کی منتظر ہیں۔ امید جڑی تھی ان 12 سال کی ننھی پریوں کی جنہیں درندگی سے ہوس کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ان کی آنکھیں آج بھی انصاف کی منتظر ہیں۔ امید جڑی تھی اس بیوہ عورت کی جس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس کی زمین کے واحد ٹکڑے پر قبضہ کر لیا گیا، ناجائز قبضہ کر لیا گیا، اس کے بچوں کا حق مار لیا گیا، سول کورٹ میں دعویٰ کرنے کے باوجود، سال ہر سال تاریخیں بھگتنے کے باوجود اس کی آنکھیں بھی انصاف کی منتظر ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تھانے میں ہونے والی ہر زیادتی، عدالت میں ہونے والی ہر ناانصافی اور انتظامیہ کے ہاتھوں ہونے والی ہر غفلت، ہر نااہلی، ہر نالائکی اور ہر بدعنوانی کے خلاف ہم علم بغاوت بلند کریں گے۔ جہاں جہاں ہمیں پتہ چلے گا، جو انفارمیشن ہم تک پہنچے گی، ہم اس کو آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے تاکہ عدل کے ایوانوں تک ان لوگوں کی آہو بکا، ان کی چیخ و پکار، ان کی سسکیاں پہنچیں جو سال ہر سال سے انصاف کے لیے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ٹکرے مارتے پھرے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں انصاف نہیں ملا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مشن کو ہم پاسبل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اب آج کے پہلے مقدمے کی طرف۔ ممتاز علی، 65 سالہ بوڑھا باپ جو اپنے 21 سالہ بیٹے کے قتل کے مقدمے پر سال ہر سال سے کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہا ہے، مگر انصاف کے ایوانوں سے جڑی اس کی امیدیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ماند پڑتی جا رہی ہیں، جبکہ اس کی بے بس اہلیہ اپنے بیٹے کی ناگہانی موت پر آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ ناظرین، مجھے انصاف چاہیے کے لیے جب ہم نے ایسے کیسز کی کھوج شروع کی جہاں انصاف کے متلاشی عدالتوں کے چکر لگا لگا کر ہمت ہار بیٹھے ہیں، تو ہمارے سامنے ایسے سینکڑوں کیسز کھل گئے۔ ایسی ایک انصاف کے متلاشی ہے ممتاز علی، جو پچھلے 3 سال سے اپنے بیٹے کے قتل کے مقدمے میں عدالت کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں انصاف نہیں مل سکا۔ مجھے تو انصاف بھی نہیں ملا، 3 سال ہو گئے ایسے رولتے۔ میری گزارش یہ ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے۔ میں بڑا بندہ ہوں، میرے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، میرا ایک بچہ وہ بھی ذہنی توازن کا درست نہیں ہے۔ بڑی بے رحمی سے ان لوگوں نے قتل کرا۔ میرا تو کلیجہ ہی چھلنی کر کے چلے گا۔ مجھے تھوڑی میرا بچہ مل جائے گا، مجھے تو انصاف بھی نہیں ملا، 3 سال ہو گئے ایسے رولتے۔ آپ کی نظر میں انصاف کیا ہے؟ انصاف کیا ہوتا ہے؟ خون کے بدلے خون۔ اس دن میں جنازہ بھی اپنے بچے کے اوپر لیٹ گئی،
मैं कहा मुझे तो इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून दो। कहते बीबी तू पीछे हो जा, मुझे जनाजा दे दे। मैं कहा मैं क्यों जनाजा दूं, मेरे बच्चे का कसूर क्या, हमने तो कभी दरवाजा खोल के नहीं देखा। शाहिद अली जो इस घर का वाहिद कफील था, एक रिक्शा वाले के पास हेल्पर का काम करता था। एक शाम इसका मालिक अपने एक दोस्त के साथ आया और शाहिद को घर से बुलाकर ले गया। इसके बूढ़े वालिदैन को नहीं पता था कि इनके बेटे के साथ क्या होने वाला है। उनकी उसकी बलि चढ़ा दी और 3 हिस्से करके टोटे टोटे के फेंक दिया ताकि जानवर वगैरह खा ले। ये आपको किसने बताया कि उसकी बलि चढ़ाने के लिए इस तरह से कत्ल किया? ये थाने के अंदर बात उन्होंने करी, इंस्पेक्टर के सामने, दोनों मुलजिमों ने। मैं तो घर में इतनी गुर्बत है, 2 बेटी मेरी जवान बेटी हैं, मियाँ मेरा बूढ़ा है, बच्चे का दिमाग वो सही नहीं, वो भी नहीं कमाता। शाहिद के घर वालों के मुताबिक मुल्जिमान ने एक आमिल के कहने पर अमीर होने की गर्ज से 21 साला मजलूम शाहिद को कत्ल कर दिया और साल हर साल से चलते इसके केस का फैसला ताहाल इंसाफ का मुंतजर है। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक शाहिद अली की लाश लाहौर के मज़ाफ़ात में कोराल जंगल से मिली थी, लिहाजा हमारी टीम ने जाए वारदात पर जाने का फैसला किया। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको स्पॉट की तरफ लेकर जा रहा हूँ जहाँ से उस नौजवान की लाश बरामद हुई थी और यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उन्होंने देखा कि यहाँ पर चीलें और कौवे जो हैं ऊपर फ़िज़ा में, आसमान में मंडला रहे हैं और उन्होंने जब करीब आकर देखा तो उन्हें वो लाश नज़र आई जिसके 3 टुकड़े हुए थे और लोग सख्त खौफज़दा हो गए और फौरी तौर पर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर पुलिस ने यहाँ से आके वो लाश उठाई, उसको मुर्दा खाने में ले गए, पोस्टमार्टम के लिए उसको जमा कराया और उसके बाद FIR दर्ज कराई नामालूम अफराद के ख़िलाफ़। लेकिन सब्सिक्वेंटली बाद में जब तफ्तीश की गई तब पता लगा कि ये कत्ल कैसे हुआ था और किसने किया और फिर मुलज़िमों ने पुलिस कस्टडी में, पुलिस की हिरासत में इक़बाल जुर्म भी किया। अच्छा, ये जो जगह है नाज़रीन, यहाँ पर 2 गढ़े हैं, एक ये गढ़ है और इसके साथ एक और गढ़ है। कहा यह जाता है, यहाँ के जो इलाका मकीन है वो ये कहते हैं कि इस जगह पर एग्जैक्टली ये जो गढ़ा है यहाँ पर लाश मिली थी जिसके 3 टुकड़े हुए थे, सर अलग था, धड़ अलग था और टांगे अलग थी। ये वो जगह है जहाँ पर अमल किया गया, जहाँ पर चिल्ला काटा गया, वो चिल्ला जिसके दौरान एक मासूम बच्चे की जान जो है वो ले ली गई। ये जो वाक़या है इसका ताल्लुक सिर्फ अदालत से नहीं है, ये वाक़या रूनमा हुआ तो फिर ताल्लुक अदालत से हुआ। उससे पहले ये वाक़या जहालत का वाक़या है, उससे पहले ये वाक़या खुदगर्जी का वाक़या है, ये शऊर की कमी का वाक़या है, ये हमारी दरिंदगी का वाक़या है। जब तक हम अपने मुआशरे में सुधार नहीं लेकर आएंगे और अपने आप को एक सिविलाइज्ड कौम नहीं बनाएंगे तो इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। तो यहाँ पर वो चिल्ला काटा गया, यहाँ पर उस बच्चे को लाया गया, यहीं पर उसे कत्ल कर दिया। मुमताज़ अली साहब हमारे साथ है। मुमताज़ साहब, यही वो जगह है जी जहाँ से लाश बरामद हुई? जी यही जगह है वो जहाँ से लाश बच्चे की मिली। और किसने देखा था? यहाँ से जाते हुए आदमी ने देखा उसको, एक आदमी ने देखा, फिर उसने दूसरे को बताया, ऐसे पता चला सबको। तो फिर पुलिस को इतला की गई? पुलिस को इतला की गई, वो फिर आई, उन्होंने बॉडी उठाई, सब कुछ उठाया। मुझे तो मालूम नहीं था, वो तो घर पे मैं था तो घर पे मुझे इतला मिली, जहाँ मेरा बेटा काम करता था चाय का, उन्होंने आके मुझे बताया कि शाहिद कत्ल हो गया, उसकी लाश थाने गुजरपुरे में है। आपने फिर थाने में जाके लाश देखी? थाने में जाके मैंने लाश पहचान। आप यहाँ पर नहीं आए? नहीं, जब नहीं मैं आया था, क्योंकि मैं इस तरफ कभी आया नहीं, किसी जगह जाता नहीं था, घर से काम से घर। तो फिर आपको बाद में पुलिस वालों ने बताया कि इस जगह से आपके बेटे की लाश बरामद? हाँ, मुझे पुलिस ने बाद में बताया कि इस जगह तक। मैं देखना चाहता था कि मेरा बेटा कहाँ कत्ल हुआ। जिस दिन सुबह उसकी लाश बरामद हुई उस दिन रात को वो इन्हीं दोनों मुल्जिमान के साथ गया था? घर से बुला के लेके गए हैं, घर से बुला के लेके गए हैं, ताकि इससे ये कौन से पहले 5 दिन पहले आसफ रुखारी और मेरे से झगड़ा भी किया ना। मैं मना करता था, बेटा ये सही नहीं, इनके साथ ना जाया कर, तो वो मना करते, आते थे घर लेने के लिए। जब मैं मना करता मुझसे झगड़ते थे वो।
ये हकीकत में कह रहा हूँ, मैं खुदा लगती बात अच्छा, रात को वो घर से बुला कर लेकर गए और सुबह आपके बेटे की लाश बरामद, नहीं कि दूसरे दिन शाम को 4 बजे लाश बरामद, वो भी था। यानी कि उस रात उसकी मौत वाक़या हो गई। जी हाँ साहब, 12 साढ़े 12 बजे तकरीबन उसकी लाश वाक़ई हो गई थी, मौत वाक़ई हो गई थी। उस टाइम पे जब उस बच्चे के साथ ये ज़्यादती हो रही थी, उसे कत्ल किया जा रहा था, तो उसने कोई मुज़ाहमत नहीं की? कोई ऐसा इल्म है आपको ऐसी किसी बात? जी, मज़ामत तो डेफिनेट बात है उसने की थी, मगर वो इस तरह नशे में था कि वो प्रॉपर तरीके से मज़ामत नहीं कर पाया। और फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी नशे में कैसे था? उनको नशा वर्दवात पे आई हुई थी, शरबत पिलाया हुआ था नशे वाला। मुझे तो इंसाफ भी नहीं मिला, 3 साल हो गए ऐसे रुलते। 21 मार्च 2010 लाहौर के थाना गुज्जरपुरा में शाहिद अली के कत्ल की एफआईआर दर्ज करवाई गई, जो कि नामालूम अफराद के खिलाफ थी। पुलिस ने तफ्तीश के बाद 28 मार्च 2010 को मुल्जिमान नूर मोहम्मद और आसिफ उर्फ खारी को गिरफ्तार किया। 6 दिन मुल्जिमान को हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने इनसे आला कत्ल बरामद करवा लिया और 4 अप्रैल 2010 को इन मुल्जिमान को जुडिशल करके जेल भिजवा दिया गया। 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद मुमताज़ अली के बेटे के केस में क्या पेशरफ्त हुई है, ये जानने के लिए हम अदालत में मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं कमरा अदालत के बाहर खड़ा हूँ। थोड़ी ही देर में केस कॉल होने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, इस मुकदमे के मुद्दई जो है मुमताज़ अली साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनके वकील साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, गवाहान भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज की तारीख के हवाले से, और उसके बाद जो भी होगा वो भी आपको रिपोर्ट करेंगे एग्जैक्टली। मुमताज़ अली साहब, अब आप जा रहे हैं अंदर, तो आपको उम्मीद है कि आज कोई पेशरफ्त होगी केस? देखो पता कोई भी जाना है अंदर, मुझे नहीं कोई लगता कि आज कुछ हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? तो बस 4 साल हो गए, तारीख ही डल रही है, बस कोई फैसला नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल तो इनके चेहरे पर मायूसी आया है। केस कॉल होने वाला है, ये जाते हैं अंदर, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि क्या होगा। शाहिद अली के केस में मुल्जिमान के जुडिशल होने के बाद 24 अगस्त 2010 को इन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुद्दई की जानिब से इस केस में 19 मुल्जिमान की गवाही होना थी, मगर 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद ताहाल सिर्फ 13 मुल्जिमान की गवाही कोर्ट में हो सकी है, जबकि इस केस के सबसे बड़े सबूत यानी जाए वारदात पर मौजूद खून आलूद मट्टी और आलाए कत्ल पर लगे खून के सैंपल्स को भी लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए नहीं भिजवाया गया। नाज़रीन, केस कॉल हुआ, केस में तारीख भी डल चुकी, और तारीख डलने से पहले केस में कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं, ये हम जानते हैं। मुद्दई के वकील एडवोकेट अमजद सईद से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि आज के केस में क्या प्रोग्रेस हुई? आज के केस में ये प्रोग्रेस हुई है कि पहले ये केस चल रहा था राय अयूब मार साहब के पास, उनकी ट्रांसफ़र होगी, वो चले गए ATC 4 में, जिस वजह से ये केस पेंडिंग पड़ता रहा, डेट्स होती नहीं। अब सेशन जज साहब ने ये केस जो राय अयूब मार साहब की कोर्ट के थे वो डिवीजन करके मुख्तलिफ जजेस को, जो ट्रायलेबल कोर्ट्स हैं, उनको यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से इस केस में जो ताख़ीर हो रही थी उसकी वजह मुद्दई पार्टी या मुल्ज़िम पार्टी नहीं थी, बल्कि अदालत की अपनी प्रॉब्लम थी और केस ट्रांसफ़र हो रहा था, इस वजह से ताख़ीर? हाँ जी, इस वजह से ताख़ीर हो रही थी। ये कितनी देर ताख़ीर होती रही अदालत? 4 माह हुई है। यानी कि 3-4 माह से ताख़ीर सिर्फ इसलिए हो रही है कि अदालत ने केस ट्रांसफ़र कर दिया। इनकी जगह पे राय अयूब मार साहब की जगह पे कोई प्रॉपर जजेस का भी रोस्टर नहीं आया था, नए जजेस का, जिस वजह से अब सेशन जज साहब ने उनके जो केसेस हैं, ताकि केसेस में डिले ना हो, उनको रेफ़र कर दिया दूसरी को। ट्रांसफ़र किया इसलिए कि ताकि डिसीजंस जो हो जल्द से जल्द हो, क्योंकि डायरेक्शन केसेस होते हैं ये, इसमें एज सुन एज पॉसिबल जो है वो फैसला होना और होता जिन जज साहब के पास पहले था उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, वर्कआउट नहीं था, उनकी तरक्की हो गई है ना, उनकी तरक्की होगी। अच्छा, अब जैसा कि इन्होंने बताया कि जज साहब जिनके पास ये केस पहले लगा हुआ था उनकी तरक्की हो गई और वो चले गए यहाँ से, और केस पेंडिंग रहा उस अदालत में, लेकिन कोर्ट में कोई जज नहीं था, और नए जज को केस सौंपते सौंपते 3 से 4 माह का अरसा लग गया। और ये जो 3-4 माह की ताख़ीर है, ये शायद हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता ये बोलने से, लेकिन जिस आदमी की आस होती है, जिसकी उम्मीद होती है, जो हर तारीख पर इंसाफ लेने के लिए अदालत की दहलीज पर आता है, उसे बहुत तकलीफ़ होती है जब यहाँ पर आने, और ख़ास तौर पे ऐसा गरीब आदमी जो पैसे इकट्ठे करके, तारीख का ख़र्चा इकट्ठा करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोर्ट पहुँचता है, और फिर उसे पता लगता है कि आज भी जज साहब नहीं है, अगली तारीख पे पता लगता है फिर जज साहब नहीं है। अच्छा, 2-3 चीज़ें और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपके क्लाइंट का केस कितना स्ट्रॉन्ग?
سر اس میں جو ماشاءاللہ ہمارا کیس جو ہے وہ صحیح جا رہا ہے. ہمارے جو آئی سین وٹنس ہیں وہ ریگولر کورٹس میں آ رہے ہیں, ان کی ایویڈنس ہو چکی ہے, ان پہ کراس ایگزامینیشن ہونی ہے, جس وجہ سے کیس ابھی تک پینڈنگ جا رہا ہے. کتنی دیر پہلے ایویڈنس ہوئی؟ یہ لاسٹ تقریباً 4 منتھ اگو جو ہے یہ جو ہے ایویڈنس ہو چکی ہوئی ہے. اور کراس ایگزامینیشن یعنی کہ جرا جو ہوتی ہے وہ ملزم پارٹی نے ابھی تک نہیں ابھی تک نہیں کی, کیونکہ اپنا کورٹ ٹرانسفر ہو گئی تھی, جس وجہ سے جرا نہ ہو پائی. ملزم پارٹی کی طرف سے بھی اس کیس میں کبھی ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال؟ ڈیفینیٹ بات ہے, کبھی کورٹس میں جو ہیں ان کے جو لائرس ہیں وہ آؤٹ آف اسٹیشن سے آتے ہیں, جس وجہ سے وہ پراپر طریقے سے کبھی نہیں آ پاتے, جس وجہ سے ڈیلے ہو جاتی ہے. اچھا مجھے ایک بات اور بتائیے گا کہ مجھے مدعی جو ہیں اس مقدمے کے, مقتول کے جو والد ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے کو قتل کیا گیا, جنگل میں لے گئے, وہاں پہ انہوں نے عمل کیا, چلا کاٹا اور اس کے دوران اس کی بلی چڑھا دی, اسے ذبح کر دیا. کیا یہ ساری کہانی سچ ہے؟ ہاں جی, یہ بالکل سچ ہے. اس ٹائم پہ جب اس بچے کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی تھی, اسے قتل کیا جا رہا تھا, تو اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی؟ کوئی ایسا علم ہے آپ کو ایسی کسی بات؟ جی مزاحمت تو ڈیفینیٹ بات ہے اس نے کی تھی, مگر وہ اس طرح نشے میں تھا کہ وہ پراپر طریقے سے مزاحمت نہیں کر پایا. اور فرسٹ آف آل اس کی نشے میں کیسے تھا؟ ان کو نشہ ور دیوات پہ آئی ہوئی تھی, شربت پلایا ہوا تھا, نشے والا شربت پلایا ہوا تھا. بے ہوش تھا وہ. جی ہاں, پھر اس کی گردن پہ جو ہے وہ چھری پھیر دی. یہ جو آپ نے کہا کہ اسے نشہ آور کوئی دوائی کھلا دی تھی جس کی وجہ سے وہ پراپرلی کانشیس نہیں تھا, کیا اس بات کا ہمیں ثبوت کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں؟ یہ رپورٹ جو ہے باقاعدہ ایک ایگزامینر رپورٹ ہوتی ہے MLC, وہ آ گئی, اور فرد اموات آ گئی ہوئی ہے. جو ایگزامینر کی رپورٹ آنی ہے وہ بھی اسٹل پینڈنگ ہے, وہ ابھی تک نہیں آئی. وہ IO صاحب جو ہے ابھی تک لے کے جو ہے انہوں نے مثل کا حصہ نہیں بنایا. ایگزامینر کی رپورٹ, لیکن یہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا جائے گا نا کہ جو مقتول ہے اس نے اس کی باڈی سے کوئی اس طرح کی چیزیں ملی ہیں کہ نہیں ملی, مطلب کہ کوئی نشہ آور ادویات ملی ہیں یا نہیں ملی. یہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آتے ہیں, کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ میں نہیں آتے. یہ ایگزامینر کی ہی رپورٹ آنی ہے, اس میں سے اس کے بلڈس کے کچھ حصے جو ہے وہ ایگزامینر کے لیے بھجوا دیے گئے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے پاس سورسز اتنے کم تھے جس وجہ سے یہ پراپر طریقے سے اپنے کیس کو کلیئر نہیں کر پائے نا, کیونکہ IO حضرات بھی ہے, آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ 302 کے کیسز میں جب تک ہیوج اماؤنٹ ان لوگوں کو نہ دی جائے وہ اس وقت تک یہ کوئی کیس کو پراپر طریقے سے کلیئر ہی نہیں کر پاتے. اچھا مجھے ایک بات اور بتائیے گا کہ یہ جو ساری کہانی ہے, عامل, چلا, بلی چڑھا دینا, یہ ساری کہانی کا ذکر ایک اخبار میں تو ہے اور میں نے وہ اخبار اپنے ویورز کو دکھائی بھی ہے, لیکن یہ ساری کہانی کا ذکر پولیس کی فائل میں کہیں نہیں میں نے دیکھا, کسی بیان میں نہیں دیکھا, چاہے وہ مدعی کا بیان ہو چاہے وہ ملزم کا بیان ہو, وہ وہاں پر کیوں نہیں ذکر ہے؟ وہ اس لیے ذکر نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایک جادوگر عملات کا ایک گینگ تھا, جس وجہ سے IO نے اور دوسرے افسران نے اس کو اپنا جو ہے ان کو گرفتار نہیں کیا, کیونکہ اس کے پیچھے بھی ان کی بھی ایویڈنس آنی تھی, ان کو پکڑا جانا تھا, وہ اس دباؤ کی وجہ سے وہ نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین, یہ مدعی کے وکیل ایڈوکیٹ امجد سعید تھے, انہوں نے اپنا موقف بتایا. جو بھی انہوں نے کہا وہ ان کا رائٹ ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ میرا یہ پروگرام کرنے کا مقصد کوئی ججمنٹ پروناؤنس کرنا نہیں ہے, کوئی فیصلہ سنانا نہیں ہے. میں عدالت نہیں ہوں, میں جج نہیں ہوں, میں منصف نہیں ہوں, میں یہاں پر فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آیا. میرا صرف ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو بھی کیسز عدالتوں میں التوا کا شکار ہیں ان کے فیصلے ہونے چاہیے. جن لوگوں کو انصاف کی امید ہے, جن لوگوں کو انصاف کی آس ہے, ان کی کم از کم وہ امید, وہ آس پوری ہونی چاہیے. اگر ایویڈنس موجود ہے تو سزا ہونی چاہیے, اگر ایویڈنس نہیں ہے تو پھر بھی کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے, ملزم کو بری کر دینا چاہیے, لیکن کم سے کم فیصلہ تو ہونا چاہیے, بیکاز گوئنگ تھرو اے کرمنل ٹرائل از اٹ سیلف این ایگنی. شاہد علی کے کیس میں دونوں ملزمان جن کا نام نور محمد اور آصف عرف کھاری ہے, کورٹ کی جانب سے ضمانت پر رہا کیے جا چکے ہیں. چونکہ یہ دونوں ملزمان اس تاریخ پر کورٹ میں موجود تھے, لہٰذا ہم نے ان سے بھی بات کی. آپ اس کیس میں ملزم ہیں؟ ہاں جی. کیا نام ہے آپ؟ محمد آصف. اور آپ کا کیا نام؟ نور محمد. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خلاف جو الزام ہے ممتاز علی کے بیٹے شاہد علی کو قتل کرنے کا, بہت عجیب اور دردناک اور وحشت زدہ کہانی ہے, یہ باتیں سچ ہیں سر؟ جناب ساڈے جھوٹ الزام لایا گیا ہے. ساڈا نہ کوئی تعلق واسطہ نہیں, کوئی گل بات نہیں, نہ کوئی دشمنی, نہ کوئی عزت دا مسئلہ, نہ کوئی پیسے دا مسئلہ ہے. 5 دن بعد سانو پھڑدے پے, لاش کلول جنگل چ لبدی پئی انہاں نوں پھڑ کے تے منڈے دے پیو نے صرف شبہ دے وچ پھڑایا. لیکن دشمنی کی بات تو وہ بھی نہیں کرتے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک عامل سے رابطہ کیا کہ ہم امیر ہونا چاہتے ہیں, اس نے کہا یہ عمل کرو اور ایک لڑکے کی بلی چڑھا دو, تو دشمنی تو کوئی نہیں. آپ ساڈیاں ضمنیاں دے وچ کچھ لکھے نہیں گا, اخبار سر کوئی جھوٹ دے رہے, ساڈیاں ضمنیاں وچ کچھ لکھیا ہوئے,
साढ़े ते ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, साढ़े ते झूठा निज़ाम। ज़िमनियों में कैसे लिखा जाएगा यार, जब ज़िमनियाँ तो बनती बहुत बाद में है। पुलिस ये कहती है कि आप दोनों ने पुलिस कस्टडी में इकरार जुर्म किया है, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? नहीं जनाब, दुरुस्त नहीं है, गलत बात है। अब पुलिस तशद्दुद इतना करती है कि कोई भी इंसान हो वो खुद ब खुद ही मान जाता है। उन्होंने आप मान गए थे पुलिस तशद्दुद की वजह? तशद्दुद इतना किया है, 10 दिन हम पे तशद्दुद करते रहे, थाने से बाहर रखकर, किसी गोदाम में रखकर। क्या तशद्दुद किया? तशद्दुद उल्टी बुक लगा कर ना लटका देते हैं, पैरों पर मारते हैं, और करंट वाली इतनी सारी मशीन रखी हुई है, वो उसके झटके लगाते हैं, उल्टा लटका कर पांजे मारते हैं, इतना तशद्दुद करते हैं। कोई आम इंसान को भी पकड़ उस पर भी तशद्दुद करें तो वो भी कत्ल का केस मान जाए। तो जब तुम पे ये तशद्दुद किया पुलिस ने, उसके बाद फिर तुमने पुलिस के सामने क्या मांगा? हमने इकरार ही करना था, इतना तशद्दुद कर दिया था। मैं तो पहले ही मजदूर, मुझसे तो मार बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने इकरार किया। अगर मुझे बेनज़ीर का कत्ल भी कहते मैं वो भी इकरार कर आ जाता। तुमने भी इकरार किया और इसने भी इकरार? जी, इसने भी किया है, तशद्दुद इतना किया है, लेकिन हमने ये कत्ल किया नहीं है। फिर किसने किया? ये हमको नहीं मालूम किसने किया किसने नहीं किया। 3 दिन खड़ਦੇ ਰਹੀ ਜਨਾਬ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਕਰੋਲ ਜੰਗਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜਦੀ ਸੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਘਰ ਚੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਬਾਹਰੋਂ। घर वाले उसके कहते हैं मकतूल के कि आखिरी बार उसे तुम दोनों के साथ देखा था, आखिरी बार वो तुम दोनों के साथ गया था। जनाब ये रिक्शा चलाता है और मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ, मैं इसको जानता ही नहीं। ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਸੀਮ 'ਚ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ। मैं गरीब आदमी, मैं किराए पे रहना वा। अगर तुम भी चाहते हो कि मुकदमे का फैसला हो जाए तो फिर ताखीर के हरबे क्यों इस्तेमाल कर? जनाब कोई हरबा नहीं, वो दही हूँ मंगता पाया पैसे, कहता मैं 16 ਲੱਖ देवो। जनाब वकील साढ़े को मुँह पैसे मंगता रहा, असीं कितों दईए, किराए ते मकान है। वकील साहब ने कहा है कि ये लोग ताखीर के हरबे इस्तेमाल करें, केस को डिले करना। नहीं, हम तो चाहते हैं, वो तो 1.5 साल हो गया, कभी उनका कोई गवाह नहीं आता, कभी तफ्तीशी नहीं आता, कभी कुछ नहीं आता। इसमें हमारा कसूर है। हम तो कहते हैं जल्द से जल्द ये केस ख़त्म हो, और हम 3.5 साल से इस मुसीबत में फंसे। जेल में कितनी देर? 2.5 साल रहे हैं जेल में। जनाब 2.5 साल रहे हैं, ना दही लैके नहीं आता वकील अपना, कभी वकील नहीं आता, कभी दा मदई नहीं आता, कभी कोई शादी बाहर चला जाता वे, कभी बाहरों आ जाता वे, सब झूठ मारता जनाब। नाज़रीन, आपने इन दोनों की बात सुनी। मैंने तो पहले आपको बोला है कि मैं यहाँ पर कोई फ़ैसला तो करने आया नहीं, और ना ही मैं कोई फ़ैसला सुनाने की हैसियत रखता हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ। इनका मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कानून का भी एक असूल है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी को सुने बगैर, किसी की बात सुने बगैर, किसी का मौक़िफ़ सुने बगैर आप किसी को सज़ा नहीं सुना सकते, उसको पीनलाइज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने इन लोगों का मौक़िफ़ लिया है। अब इनका मौक़िफ़ सच्चा है या मुद्दई पार्टी का मौक़िफ़ सच्चा है, ये फ़ैसला अदालत ने करना है। और मेरी रिक्वेस्ट अदालत से सिर्फ ये है कि आप ये फ़ैसला सुना दीजिए। आप 3 महीने की, 4 महीने की ताख़ीर जो सिर्फ इसलिए करते हैं कि कोई नया जज जो है उसको केस सौंपा जाए, ये सरासर ज़्यादती है। अगर ये बेगुनाह है तो इनके साथ भी ज़्यादती है, और अगर मुद्दई पार्टी हक पे है तो उनके साथ भी ज़्यादती है। इसीलिए इस केस का जल्द से जल्द फ़ैसला होना चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि आपका जो बच्चा था, आप कहते हैं कि उसे जंगल में ले गए और उसको ज़िबा कर दिया, आपके ख्याल में उसने मुज़ामत नहीं की होगी? मुज़ामत कमज़ोर था, वो उसका एक बाजू भी कटा हुआ था, एक टांग भी सी मजबूर था एक से, और वैसे भी ज़हनी कमज़ोर था वो, तो उसने बेचारे ने क्या करनी थी। ऐसे तमाम केसेस जिनमें ऐनी शाहिदीन मौजूद ना हों, उनमें वाक़याती शहादतों का सहारा लेकर केसेस को हल किया जा सकता है। मगर हमारे मुल्क में जाए वारदात से सबूत इकट्ठा करने से लेकर मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन के मराहिल में आने वाली ताख़ीर और पुलिस की गैर जिम्मेदारी ऐसे केसेस के हल में सबसे बड़ी रुकावट है। और ऐसा ही शाहिद अली के केस में भी हुआ, क्योंकि मुल्ज़मान की तरफ से पुलिस कस्टडी में एतराफ़ जुर्म की तब तक कोई कानूनी हैसियत नहीं होती जब तक अदालतों में सबूत पेश ना किए जाएं। और अब न जाने हमारे इदारों की लापरवाही के बायस इस केस का फैसला कब होगा। तारीख डल गई? हाँ जी, 28 तारीख डल गई है। फिर वही हिसाब है, तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं, और मुल्ज़िम कहते हैं हमने कत्ल नहीं किया, मगर हमें पूरा यकीन किया, पूरे दावे से कहते कि उन्होंने कत्ल किया। मेरी गुजारिश यही है कि मुझे इंसाफ दिया जाए।
बुढ़ा बनता हूँ, मैं कुछ होता नहीं है। मेरा एक बच्चा वो भी ज़हनी तवाज़ुन का दुरुस्त नहीं है। मैं तो जीता जी मर गया। इन्होंने मेरे साथ आके बहुत बड़ी ज़्यादती करी। मुझे ये बताइएगा कि आपका जो बच्चा था, आप कहते हैं कि उसे जंगल में ले गए और उसको ज़िबा कर दिया। आपके ख्याल में उसने मुज़ामत नहीं की होगी? मुज़ामत कमज़ोर था, वो उसका एक बाजू भी कटा हुआ था, एक टांग भी उसी मजूर था एक से, और वैसे भी ज़हनी कमज़ोर था वो, तो उसने बेचारे ने क्या करनी थी। मुझे धमकी तक ये देते हैं कि अगर तूने सुलह नहीं करी 10-15 हज़ार रुपये लेके सुलह कर ले, अगर नहीं करेगा तो तुझे वहीं करौल जंगल ले जाकर जहाँ तेरे बेटे को मारा वहीं तुझे पहुँचा देंगे हम। गुंजाइश नहीं है, जो कि मैं अदालत के चक्कर काटता, फिर वकील साहब मुझे अल्लाह ने और तरक्की दे, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। मेरे पर किसी वक्त पैसे किराए के लिए भी नहीं, तो वो भी मुझे देते हैं, वो इतना मैं मजबूर हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि मैं जब मुल्ज़िम पार्टी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुद्दई जो है वो हमसे 16 लाख रुपया मांग रहे हैं सुलह करने के लिए। मैंने उनसे एक पैसा नहीं मांगा। मैं अदालत में आकर मुझे वो कहते 50,000 ले ले, हमारा रक्षा ले ले, हमें माफ़ कर दे, पहले ये कहते थे, अब बाद में मुझे धमकी देने लग गए हैं ये। अच्छा, आप चाहते हैं कि मुकदमे का फ़ैसला जल्दी हो जाए? जल्दी फैसला हो जाए, और अगर फ़ैसले में वो लोग बरी हो जाते हैं तो? वो अल्लाह की तरफ से बड़े, अल्लाह उनको पकड़ने वाला है। जी नाज़रीन, आपने सुना एक ऐसा नौजवान जिसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, उसके बूढ़े बाप की फरियाद, उसकी आहो बका, उसके आंसू, ये आंसू जो थमने में नहीं आ रहे, इन आंसुओं को किसी ना किसी लेवल पे तो नोटिस होना चाहिए, कोई ना कोई एक्शन तो होना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से इनके दुखों का तो मुदावा होना चाहिए। और हमने सुन लिया, उन्होंने कह दिया कि हमें ये नहीं चाहिए कि आप ज़रूर इन मुल्ज़िमान को सज़ा दें, आप हमारे केस का फ़ैसला कर दें, हमारे केस का फ़ैसला कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप मुल्ज़िमान को सज़ा दें, अगर ये लोग बरी भी हो जाते हैं इस केस के फ़ैसले के नतीजे में तो फिर वो अल्लाह की मर्ज़ी है और फिर हम अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत पर छोड़ते हैं। वो जैसा फ़ैसला मुमकिन फरमा दे वो अदालत सुना देगी फ़ैसला, लेकिन कम से कम मुकदमे का फ़ैसला होना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतनी बड़ी डिमांड है, ये कोई इतनी बड़ी अपील है जिसे हमारी अदलिया पूरा नहीं कर सकती, जिसे हमारा कानूनी निज़ाम पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि इस मुकदमे में डायरेक्शन दी जाए और इसे जल्द अज जल्द हल करने का कहा जाए। मुझे तो इंसाफ भी नहीं मिला, 3 साल हो गए ऐसे रुलते। ऐसे तमाम केसेस जिनमें ऐनी शाहिदीन मौजूद ना हो, क्या उन केसेस में वाक़याती शहादतों की बुनियाद पर केस का फ़ैसला सुनाया जा सकता है? और वो कौन कौन से अवामिल हैं जिनकी गैर ज़िम्मेदारी के बायस एक तरफ हमारी कोर्ट्स में रश पाया जाता है तो दूसरी तरफ केसेस के फ़ैसलों में ताख़ीर का सामना करना पड़ता है? इन मसाइल पर बात करने के लिए हमने माहिर कानूनदान और साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा से मुलाकात की। सर, इससे पहले कि मैं स्पेसिफिकली इस केस के हवाले से आपसे बात करूं, मुझे बताइएगा कि एक डायलॉग हमने फिल्मों में सुना है, तारीख़ पे तारीख़, बट व्हेन इट कम्स टू द पाकिस्तानी लीगल सिस्टम इट इज़ अ रियलिटी। सर, ये कभी ठीक हो सकता है? देखें, बिल्कुल होना चाहिए। एक्चुअली तो आपको विल चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अगर हम कुछ सुओ मोटो को कम कर दें और हमारे जो जुडिशल पॉलिसी या जज साहबान हैं, अगर वो अपना ये प्रोफेशनल केसेस की तरफ ज़्यादा इस पर तवज्जो दें तो यकीनी बात है कि क्यों नहीं डिस्पोजल हो सकती। अच्छा, whenever we've got in touch with the common man, वो कहते हैं जी चीफ जस्टिस आप सो मोटो नोटिस ले लें तो मुझे इंसाफ मिल जाएगा। दिस इज़ द पब्लिक परसेप्शन सर, मैं आपको सही कह रहा हूँ। नीचे जितनी भी अदालती निज़ाम है हमारा, उसके ऊपर से लोगों का एतमाद उठ गया। वो कहता है अगर कोई इंसाफ देगा तो चीफ साहब सो मोटो ले लें। देखिए, ठीक है, होता है, लेकिन you really don't know the difficulties of the executive as well. So you have to be cognizant जब आप ये देखते हैं तो इंटरफेरेंस जो है। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा। अच्छा, अब स्पेसिफिकली सर इस केस की बात कर लेते हैं जो हमने आज के प्रोग्राम में जिस पर फोकस किया हुआ था। उसमें सूरत हाल ये है कि FIR कटी थी नामालूम अफराद के ख़िलाफ़, तो कोई आई विटनेस ऑफ द ऑकरेंस नहीं है, कोई चशमदीद गवाह नहीं है इस केस में। पुलिस कस्टडी में मुल्ज़िमान ने ये कन्फेशन दिया है, ये बयान दिया है कि जी हमने ये कत्ल किया और इस तरह से कि हम अमीर होना चाहते थे, हमने अमल किया, अमल के दौरान हमने उसको बलि चढ़ा दिया।
اب وہ ضمانت پہ ہیں اور اب کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں جہاں پہ آئی وٹنسز نہیں ہوتے, چشمدید گواہ نہیں ہوتے, سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل ہو سکتی ہے. سرکمسٹینشیل ایویڈنس میں اگر کوئی لنک جو ہے مسنگ نہ ہو تو وہ چشمدید گواہوں سے زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. وہ کیس وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ لیکن اتنی آپ کرمنل پریکٹس کر رہے ہیں ماشاء اللہ فار مور دین 40 ایئرس. وین واز دا لاسٹ ٹائم کہ آپ نے سرکمسٹانشیل ایویڈنس کی بنیاد پر کوئی کنوکشن کرائی تھی؟ ڈو یو ریمبر دیٹ ان پاکستان؟ دیکھیں سرکمسٹانشیل ایویڈنس اس لیے کہ ہماری پولیس بدقسمتی سے وہ اس آنیسٹی کے معیار پر نہیں ہے جس آنیسٹی کے معیار پر کورٹس پرکھتی ہیں. اسی طرح جو سرکمسٹانسز یا سرکمسٹانشیل ایویڈنس جو وہ لے کے آتے ہیں وہ پوری طرح ان کو جو ہے جوڈیشل ٹچ سٹون پر وہ نبھا نہیں پاتے ہیں عدالت میں. جو آپ نے خصوصی کیس کا ذکر کیا ہے اس کے مطابق جو میں سمجھ پایا ہوں لاسٹ 3 ایویڈنس موجود ہے جنہوں نے دیکھا کہ یہ آخری مرتبہ ان دو لوگوں کے ساتھ کیا ہے. اب اس میں اپروکسیمیٹی آف ٹائم ہوتا ہے کہ ان 2 لوگوں کے سامنے وہ کس وقت دیکھا گیا ہے اور کس جگہ پر دیکھا گیا ہے. اگر وہاں سے اپروکسیمیٹی آف ٹائم اور وینیو جو ہے وہ قریب تر ہے اور اس میں کوئی اور ایسی گنجائش نہیں ہے کہ وہ جدا ہونے کے ناطہ سے ہیں تو پھر لاسٹ سین کے بعد جو ہے وجہ ٹکر آ جاتا ہے. کسی نے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے, پھر آتا ہے کہ اس کے بعد دکھاتے وہ نارمل ایویڈنس ایسوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ اس کے بغیر واپس جاتے ہوئے یا نظر آئے ہیں, گھبرائے ہوئے نظر آئے ہیں, بلڈ سٹین کلوتھس کے ساتھ نظر آئے ہیں, یا کسی ایسے انداز سے ان کو بعد میں دیکھا گیا اس کے بنا, مقتول کے بنا. تو وہ لنکیج اگر یہ آ جاتا ہے تو اس کو سزائے موت سے یعنی کہ وہ رات کو ان کے ساتھ گیا ہے اور صبح اس کی لاش ملتی ہے پولیس. لیکن اس کے بعد یہ بھی تو دکھایا, یہ بھی ایویڈنس یقیناً ہوگی کہ اس کے بعد ملزمان کو اس جائے واردات سے بھاگتے ہوئے, دوڑتے ہوئے, تیزی میں جاتے ہوئے, بنا اس کے بغیر, یعنی جاتے ہوئے تو اس کے ساتھ دکھایا گیا ہے, اس جانے بھاگتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ تو جنگل تھا, جنگل میں وہ جنگل سے باہر نکلتے ہوئے کہیں. بدقسمتی ہے ہم ٹریکرز نہیں رکھتے ہیں, ہم فٹ پرنٹس کو نہیں پریزرو کرتے ہیں, ہم اس کو فالو اپ نہیں کرتے ہیں. اگر ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ماڈرن سائنٹیفک ڈیوائسز کے ذریعے یہ واقعاتی شہادت سرکمسٹینشیل ایویڈنس کلیکٹ کرے تو یہ لیتھل ہوتی ہے. چشمدید گواہوں پر اس لیے اعتماد کرنا آج کل کے زمانے میں نہیں سمجھتا کہ افادیت رکھتا ہے, کیونکہ قاتل جو ہے وہ ہر حلبہ استعمال کرتا ہے ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کا. اسٹیٹ ان کو سیکیورٹی فراہم نہیں کرتی ہے. لاسٹ کویشچن, 1973 سے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے پریکٹس سٹارٹ کی. پہلے آج سے ہائی کورٹ میں آج سے کوئی 15-20 سال پہلے ہم سنتے ہیں کہ جب کرمنل ٹرائلز ہوتے تھے, فوجداری مقدمہ ہوتا تھا تو ود ان ڈیز اس کا فیصلہ ہو جاتا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں ود ان ایئرز نہیں ہوتا. یہ درست ہے کہ ود ان ڈیز ہو جاتا؟ یہ بالکل درست ہے, کیونکہ کمٹمنٹ پروسیڈنگز ہوتی تھیں. یہ 72 کا سے پہلے جو ہے 72 میں لا ریفارمز آرڈیننس آیا جس میں کمٹمنٹ پروسیڈنگز ابالش ہوئی, اور بدقسمتی سے اس وقت محمود علی قصوری صاحب جو ماشاءاللہ بہت جید فوجداری کے بھی وکیل تھے, نامور وکیل تھے, وہ بھٹو صاحب کے جو ہے وزیر قانون تھے, ان کے زمانے میں آئی. کمٹمنٹ پروسیڈنگز ابالش نہیں ہونی چاہیے تھیں. اس میں 3 دن یا 2 دن کے لیے کیس کا ٹرائل رکھا جاتا تھا اور وہ 2 دن یا 3 دن میں ہی سیشن عدالت جو ہے فیصلہ کرتی تھی اور کوئی مقدمہ نہیں ہوتا تھا ماں سوا چند بیل اپلیکیشنز کے یا مسلینیس درخواستوں میں. لیکن میں کہوں گا کہ اس وقت اتنا نہ تو آبادی یہ تھی جو آج ہے 20 کروڑ پہ ہم پہنچے جا رہے ہیں, اس وقت 4.5 کروڑ لوڈ بھی ہے نہیں. ہاں جی, اور نہ اتنا لوڈ تھا اس وقت کورٹس پر, عدالتوں پر. کھوسا صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دا شو. بہت اچھی اپنے باتیں کی. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے لیگل سسٹم کی حالت کچھ بہتر ہو سکے, اور یہ بات درست ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی قول ہے کہ کفر پر مبنی معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے ناظرین, لیکن ظلم پر مبنی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا, اور ہر وہ معاشرہ جس میں انصاف نہیں ہوگا اس میں ظلم ہوگا. لیٹس ہوپ کہ سچویشن, صورتحال بہتر ہو جائے. ناظرین, نظام عدل کسی بھی معاشرے کی بقا کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا سانس لینے کے لیے تازہ ہوا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف بالکل ناپید ہو چکا ہے, مگر یہ بھی سچ ہے کہ ایک جہد مسلسل کے بعد اگر انصاف ملے بھی تو بعض دفعہ اس کا حصول بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے, اور جب تک ایسا ہوتا رہے گا
हम समा टीवी के इस प्लेटफॉर्म से आवाज उठाते रहेंगे कि इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए, ये बात याद रखें, सब मुनसिफों से ऊपर एक और भी है मुनसिफ, वो दो जहां का मालिक सब हाल जानता है, नेकी के और बदी के अहवाल जानता है। दुनिया के फैसलों से मायूस होने वाला ऐसा ना हो कि उसके दरबार में पुकारे, ऐसा ना हो कि उसके दरबार का तराजू एक बार फिर से तोले और फैसला सुना दे, वो फैसला कि जिससे ये रूह काम उठे।